একবারে ধ্বংস একবারে জীবন আর জিতিব নোৱাৰিব নাও UPPL has dead একবারে মৰি গ'ল আৰু থৈনাय बादि जाबाय थैबाय बिसोर UPPL मालाबाबो सिखारनो हाला आरोखि মই আজিৰ পৰা UPPL নাই UPPL মোৰ লগত মহিলাও নাই আজিৰ পৰা আরকি আজিকালিতো নয় তার মানে UPPL ধ্বংস প্রমোদ বড় জিরো হেই একবারে জিরো জিরোন তো শেষ ইতিয়াই হেক এইটো কি বোবা নিচিনা একবারে কাম নাই জিরন বসুমাতারি লরেন্স ইসলারি কক্রাঝার ডিস্ট্রিক্টত দুজন UPPLৰ MLA আছে একবারে ধ্বংস একবারে জীবন আর জিতিব নোৱাৰিব নমস্কাৰ মাই নেম ইজ প্ৰেক্টিকেল বসুমাতারি বড়ো কমেডিয়ান সিঙ্গার লিরিসিস্ট বড়ো শর্ট ফিল্মস ডাইरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार इउटुबार एज वेल दा खोथाया जाहैबाय কথাটো হৈছে মানে মই BTC ইলেকশনৰ আগত মই UPPLত গৈছিল কিন্তু মই আজিৰ পৰা UPPLত নাই UPPL মোৰ লগত মহিলাও নাই আজিৰ পৰা আরকি আজিকালিতো নয় মানে দিনैनिफ्राय UPPL आंनियाव मैलाबो गैला from today I have become bona fidely BPF supporter now from today I will be supporting BPF Bodoland People's Front हाग्रामा महिलारि खोथाया जाहैबाय माने बे BTCनि जेसेबांनाखि जाथि हारि माहारिफोर दं राभा सावथाल बर' राजबंशी मुस्लिम बेंगली हिन्दी स्पिकिं मानसिफोर आं गासैनावबो सोंनानै नायबाय आरोखि सब जनगोष्ठीर মাজত মই गय পেলাই हुदी चालू माने ओइ MLA इलेक्शनत कोनटू एकबारे बिसि माने MLA कैंडिडेट जेति पेलाई स्टेट गभर्नमेन्टत माने सापर्ट करिब पारिब ओइ BTC एइटु মই सब जनगोष्ठीर মাজত गय पेलाई हुदिलु सबे कय राबा बिला की कय डाइरेक्ट कय UPPL सेव आर सारे मोनसेव माने UPPL मरि गल आरो उठिब নোৱাৰিব এনেকুৱা राबा बिला कय आरोखि माने प्रमोद बरो खालि गुस्लायेसन गोमैतंसा प्रमोद बरो खालि थगाय मिसलिया खोथा कय माने खामत नाय आरोखि এনেকুৱা कय टिनिं हाग्रामा महिलारियन टिकट'आ এনেকুৱা कय राबा बिला आरु सान्तालि बिला की कय निया BTC इलेक्शन रे UPPL दो मिटेक तेहो बाकु जिताक मिटेक सान्तालि बिला सब कय श्रीरामपुरत মই गय थाकू बालागावत गय थाकू এই BTC सब कतबा मोर बहुत सान्तालि फ्रेंड्स আছে सब এনেকুৱা कय एथा सिदो निजिते बोले माने मोनसेबो सिदाव देरहाया जाहैबाय बे MLA इलेक्शनाव माने UPPL ट्रेक्टर आरोखि दा बिसोर बुङो डाइरेक्ट सावथालफ्राबो पेर'मेन 5 बोसोर रेगि UPPL पार्टी द चापायना सेसुइना सावथालफ्रा डाइरेक्ट बिदि होनो जेबो गैला दा सावथालफ्रा श्रीरामपुर 3 नम्बर कन्स्टिटुएन्सियाव माने विल्सन हास्ताया देरहादोंमोन दा बिसोर माने हारियाव सासेल' बे गोरोंसिन बायदि नुनायखाय बिसोर बेखौ फाथायहरदोंमोन आरोखि दा खिन्थु UPPLआव सापर्टार गैला श्रीरामपुर 3 नाम्बारावबो एखेबारे नेपालिफ्राबो होनबाय नेपालिफोरनावबो थांनानै सोंहैबाय आङो नेपालिफ्राबो ओरैबादि होनो एखेबारे UPPL पेरालाइसिस बयो उनि हरो आइले कै काम गुर्नु सक्दैन हात पानी हल्लिउनु सक्दैन खुट्टा पानी हल्लिउनु सक्दैन माधव क्षेत्रीले एक्लाइले सबै पैसा खायो हाम्रो समाजके लागि कै काम गरेको छैन कै काम गरेको सक्दैन जेबो मावाखै माधव क्षेत्रीया UPPL नि माधव क्षेत्रीया हारसिङै जाजोबदों जोंनि समाजनि थाखाय जेबो मावाखै जोंनो जेबो होआखै नेपाली बिलाव कयासे মই सब जनगोष्ठीर মাজত गय पेলাই মই सब हुदी चालू जिनिसटु केनेकुवा तार माने UPPL ध्वंस UPPL has ruined in 5 years itself Pramod Boro sir has no logic no psychology logic means truth psychology means the study of the mind এই বস্তুটো নাই নিজকে প্রমোদ বড় স্যার মোর উপরত কোনো লিডার নাই মোর উপরত কোনো জানা গুনা মানু নাই এই BTC এনেকুৱা ভাবি লৈ পেলাই মানে একবারে অকলে ধ্বংস হৈ গ'ল আর কি now UPPL has dead একবারে মরি গ'ল आरो थैनाय बादि जाबाय थैबाय बिसोर UPPL मालाबाबो सिखारनो हाला आरोखि दा बेनिखायनो आङो सिदा बाथ्रायै सानबाय
একেবাৰে মোৰ এটা যে টাৰ্গেট কেৱল BPF মই BPFক ছাপোৰ্ট কৰিম I will be supporting till my last breath আৰু আপোনালোকৰ মাজত কিবা মই এজন ছাপোৰ্টাৰ হয় মানে সদায় UPPLৰ কাৰণে মই একো নকৰিম মই আজিৰ পৰা BPFৰ মানে ছাপোৰ্টাৰ হলো মানে BPFৰ কাৰণে মই কাম কৰি যাম ছাপোৰ্টাৰ এজ এ ছাপোৰ্টাৰ আপোনাৰ যেহেতু আপুনি এজন সংগীত শিল্পী তো কেনে ধৰণৰ আপোনাৰ কাৰ্যকলাপ কেনেকৈ হ'ব আপোনাৰ এইটো মই যিমান নাকি সংকোচৰ পৰা আমাৰ গহপুৰলৈকে কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে হা এই MLA ইলেকশ্যনত মই সব জায়গাত গৈ পেলাই মানে ইলেকশ্যনৰ কিবা প্ৰগ্ৰামত মই গান গাম ডাইলগ দিম বা কেম্পেইন কৰিম এইটোই আৰু কি